सरमायाकारी के फरोग, कारोबारी और सियाहती सरगर्मियों में इजाफे के लिए अहम फैसले। ऑनलाइन वीज़ा निज़ाम का इजरा। 126 मुल्कों के ताजरों, सरमायाकारों और सियाहों को 24 घंटे में फ्री वीज़े जारी होंगे। खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी को वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। मजहबी सियाहत के फरोग के लिए किसी तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। सरमायाकारी और कारोबार के मौाक़े में इजाफे से पाकिस्तान पुरकशिश मुल्क बन जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,950 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन तुर्की के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ सऊदी शाही ख़ानदान और अवाम के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म। दुनिया में फसाद का सबसे बड़ा सबब डिसइंफॉर्मेशन है। आज़ादी इजहार का हक झूठ, इंतशार, नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान डिजिटल मर्दमशुमारी यकीनी बनाने वाला पहला मुल्क है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात को फरोग देना हमारी तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को कौमी तरक्की का हथियार बनाना होगा। एहसन इकबाल। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मानसून का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से पंजाब और ज़ीरीन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निकासी आप के लिए चेयरमैन CDA को ज़रूरी हिदायत। निकासी आप के लिए फील्ड टीमों को मुतहरिक करने की हिदायत। निकासी आप के लिए मुतालिका अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल रुए कार लाए जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। IT के शोबे में हुकूमत पाकिस्तान का एक और अहम इकदाम। आइंदा 5 सालों में IT बरामदात को $15 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। हदफ हासिल करने के लिए स्टेट बैंक की IT कंपनियों की बैनुल-अक़वामी मौजूदगी बढ़ाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में तरमीम। IT बरामद कुनिंदगान के लिए मुनाफा ले जाने की हद 35% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान रावलपिंडी में मुज़ाकरात। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का ऐलान। मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के वफ़द की क़यादत की। जमात इस्लामी के मुतालिबात पर टेक्निकल कमेटी में बात होगी। हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने हैं। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए कोशां हैं। अखराजात में कमी अहम हुकूमती तरजीह है। सरमायाकारी में इजाफे के साथ निजकारी और इस्लाहात का अमल जारी है। 200 यूनिट तक सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जमात इस्लामी धरना खत्म कर देगी। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले। मज़ीद 66 अफराद शहीद, 241 ज़ख्मी। बीरुल बला में स्कूल पर हमले में शहादतों की तादाद 36 हो गई। 120 ज़ख्मी। खान यूनिस में अलमवासी मुहाजिर कैंप पर गोलाबारी। इसराइली फ़ौज के लबनान के जनूबी और मशरक़ी इलाकों पर भी हमले। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की बाज़ाबिता तौसीक कर दी। तक़रीब हल्फ बर्दारी कल होगी। नौमुंतखब सदर का अहम जिम्मेदारी की अदायगी के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाने का अज़्म।
سکھوں کے علیحدہ وطن کے لیے خالستان کے قیام کے لیے کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرنڈم رکوانے کے لیے بھارت کی تمام کوششیں ناکام۔ کیلگری میں ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ بھارت کے خلاف اور خالستان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے۔ نریندر مودی مسلمانوں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں کا دشمن ہے۔ بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کی تحریک آزادی کو روک نہیں سکتا، سکھ کمیونٹی۔ بھارت میں گاؤ رکشا کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام۔ میوات ہریانہ کے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں سے شدید خطرات لاحق۔ میوات کے موضع بساروں میں گاؤ رکشکوں کے حملوں میں کئی مسلمان شہید۔ مقامی گاؤ رکشکوں نے بندوق لائسنس کے لیے درخواستیں بھی دے دیں۔ انتہا پسندوں کے حملوں کے باعث مسلمان ڈیری فارمنگ کا کاروبار چھوڑنے پر بھی مجبور۔ افغان خواتین بنیادی حقوق کے حصول کے لیے طالبان کے سامنے ڈٹ گئیں۔ افغان خواتین کی جانب سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے۔ ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں، طالبان حکومت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی، تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افغان خواتین۔ پیرس اولمپکس کراس کنٹری ماؤنٹین بائیک میں گولڈ میڈل فرانس کی پاولن فریانڈ کے نام رہا۔ چاندی کا تمغہ امریکہ کی ہیلی بیٹن، کانسی کا تمغہ سویڈن کی جینی نے حاصل کیا۔ فینسنگ میں امریکہ کی لی کیفر اور جاپان کے کوکی نکانو نے طلائی تمغے جیت لیے۔ سوئمنگ میں فرانس، امریکہ اور اٹلی کے ایتھلیٹ سونے کے تمغے جیتنے میں کامیاب۔ Where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. اور پیرس میں سمر اولمپکس 2024 میڈلز کی دوڑ میں آسٹریلیا اور جاپان 4 گولڈ میڈلز کے ساتھ سرفہرست۔ چین، امریکہ، فرانس اور کوریا کے 3 طلائی تمغے۔ پاکستانی تیراک سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکے۔ خواتین کی 200 میٹر فری سٹائل میں جہاں آرا نبی کا تیسرا نمبر۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور دولت مشترکہ کے درمیان تعاون کے فروغ کے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت نے سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری اور سیاحتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ 126 ممالک کے تاجروں، سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 24 گھنٹے میں آن لائن نظام کے تحت ویزے جاری کیے جائیں گے اور ان ملکوں کے تاجر اور سیاح ویزا فیس سے مستثنی ہوں گے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ویزا رجیم میں نرمی انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے بزنس کمیونٹی کو ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے سرمایہ کاری اور کاروبار کے مواقع مزید بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک پرکشش ملک بن جائے گا۔ محمد شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے کسی تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کے لیے ویزا آن لائن ارائیول کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزا رجیم پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے حوالے سے وزارت داخلہ میں ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں پر الیکٹرانک گیٹس کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سخت فیصلوں کی وجہ سے عوام کو درپیش مشکلات کا ادراک ہے، پائیدار ترقی کے لیے ٹیکس کے دائرہ کار اور برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ملک عمر۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تاجروں کے لیے ٹیکسیشن کے عمل کو انتہائی آسان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہ دہندگان ملک اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں۔ ٹیکس واجبات کی ادائیگی سے معیشت مضبوط ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزرائے اعلیٰ زرعی شعبے میں ٹیکس کے لیے قانون سازی لائیں گے۔ اگر ہم یہ نیٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور۔ ایکسپینشن آف دا ٹیکس نیٹ ہے، اس میں ہمارے ریٹیلرز سارے بھائی اور بہن ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ میں ہے، جو اس وقت ڈیولپرز اور بلڈرز پہ ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ where I keep on saying I'm absolutely grateful to the chief ministers of the provincial governments کہ وہ لیجسلیشن لے کر آئیں گے تاکہ ایگریکلچر کو ہم ٹیکسیشن رجیم میں لا سکیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ زراعت کے شعبے کو بھی ٹیکس نظام میں شامل کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وفاقی حکومت اپنے اخراجات سنجیدگی سے کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ سائزنگ کے لیے ابتدائی طور پر 5 وزارتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 5 وزارتوں کے بعد شعبوں کا انضمام کر سکتے ہیں۔ اس وقت 5 منسٹریز ہیں جس کو ہم نے اٹھایا ہے اور ان میں ہم تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں۔ کشمیر اینڈ جی بی، سیفران، انڈسٹریز پروڈکشن، آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، ہیلتھ، کون سے ایریا جو گروتھ ایریاز بھی ہیں اس میں بھی اگر ڈیڈ ووڈ ہے اس کو بھی ہم مینیج کریں۔ ہیلتھ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، اس کو بھی ہم مینیج کریں۔ تو یہ اب ہم اس کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں کہ ڈیسیجنز ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب خود ان ڈیسیجنز کو اون کریں گے اور ان کو اناؤنس کریں گے، اینڈ دین وی ول فالو تھرو ود امپلیمنٹیشن پلان۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ چین کے ساتھ توانائی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دورہ چین میں پانڈا بانڈ اور کول پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آئی ٹی کے شعبے میں حکومت پاکستان کا ایک اور اہم اقدام، آئندہ 5 سالوں میں آئی ٹی برآمدات کو 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کی ترجیحی میں سے شعبوں میں سے ہے جس کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی کی ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا ہے۔ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئی ٹی کمپنیز کی بین الاقوامی موجودگی بڑھانے کے لیے فارن ایکسچینج مینول میں ترامیم کی۔ ان ترامیم میں آئی ٹی برآمد کنندگان کے لیے منافع لے جانے کی حد 35% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آئی ٹی کے شعبے کو وسعت دینے کے لیے مقامی آئی ٹی کمپنیز کو بیرون ملک 1 سے زائد ادارے قائم کرنے کی اجازت بھی انہی ترامیم کا حصہ ہے۔ حکومت اور ایس آئی ایف سی کی کاوشوں کی بدولت 2019 سے 2024 کے دوران آئی ٹی برآمدات کا حصہ 4% سے بڑھ کر 8% ہونا آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے خوش آئند ہے۔ یہ ترقی آئی ٹی شعبے کی فعال توسیع اور ملکی برآمدات کی بڑھوتری میں اہم کردار کی عکاس ہے۔ بلیٹن میں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کراچی میں ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا کاروباری ہفتے کے آغاز میں پی ایکس ایس میں آپ کیسی کاروباری سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں؟ جی، حکومتی معاشی پالیسیوں کے بدولت ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں روز بروز تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج 100 انڈیکس میں تقریباً صبح سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور کاروباری ہفتے کا یہ آغاز ہے۔ تقریباً 700 پوائنٹس کا اضافہ اس وقت مارکیٹ میں دیکھا جا چکا ہے اور مارکیٹ 78,760 پہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس کی جو اگر مین ریزنز بات بتائی جائیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کیونکہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی اناؤنس کی جائے گی اگلے 2 ماہ کے لیے اور اس میں شرح سود ڈیسائیڈ کیا جائے گا، تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی ہے، کیونکہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی جو ہے یا تو وہ برقرار رکھی جائے گی یا وہ کم کی جائے گی، کیونکہ ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی آئی ہے، تو امید یہی ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں بھی کمی واقع ہونی چاہیے اور ہوگی، کیونکہ جو بزنس کرنے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے یا جو اس میں شرح سود ہے اس میں وہ کمی جو ہے وہ کافی سود مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو معاشی ٹیم چائنا گئی تھی اس میں بھی ان کو کافی بڑے فائدے حاصل ہوئے، خاص کر کے جو $15 بلین کے جو قرضے تھے آئی پی پیز کے جو رول اوور ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رہا تو نہ صرف مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آئے گی بلکہ معاشی اشاریہ جو ہیں وہ بھی مثبت رہیں گے۔ جی
बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास साहब का हमें कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों के अहवाल से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबर में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहज़ादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की आले सऊद की वफ़ात पर सऊदी फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ सऊदी शाही ख़ानदान और सऊदी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम शहज़ादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की आले सऊद को जवार रहमत में जगह दे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। दुनिया में फसाद का सबसे बड़ा सबब डिसइंफॉर्मेशन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ादी इजहार का हक झूठ, इंतशार और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुल्क की तरक्की के सफ़र का नए सिरे से आगाज़ करना है। उन्होंने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को कौमी तरक्की का हथियार बनाना होगा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रोमीना खुर्शीद आलम ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से हंगामी बुनियादों पर निपटने की ज़रूरत है। रोमीना खुर्शीद आलम का कहना था कि मुस्तनद डेटा मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात के लिए बहुत मुआविन साबित हो सकता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तौर पर हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल से हल्फ लिया। दोनों जजेस की बतौर एडहॉक जज 1 साल के लिए तकर्री की गई है। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। तकरीब में वकला और सुप्रीम कोर्ट के अफसरान भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में दाखिल होने से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 3 अगस्त तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तेज़ बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया और हब्स की शिद्दत में भी कमी वाक़ हुई है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की टीमों ने भी मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ नालों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ट्रैफिक पुलिस की मदद से तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी यकीनी बनाई जा रही है। रावलपिंडी शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज करके तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न के ज़ेर सदारत हालिया बारिश के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में MD वासा ने बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नशेबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से निकासियाब में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं, हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन तारिक भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी, जुड़वा शहरों में जो मूसलाधार बारिश आज सुबह से जारी है, उसके बायस जो नाला लई है उसके अंदर पानी की सतह बुलंद होने की वजह से जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है उसने अलर्ट जारी कर दिया है। और जो नाला लई के ऊपर जो पानी की सतह नापने के जो 2 इलाके हैं, कटारिया और ग्वालमंडी, उसमें कटारिया में जो पानी की सतह है वो तकरीबन 9 फुट है, जबकि ग्वालमंडी में जो है वो 10.5 फुट जो है वो पानी की सतह रिकॉर्ड की जा रही है। और जबकि अलर्ट की जो सतह है वो 8.3 फुट है। तो इसके बायस जो है वो ग्वालमंडी और उसके इलाकों में स्पेशली जो उसके नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से अमला और मशीनरी जो है वो बड़ी तादाद में लो लेइंग एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है ताकि बर वक्त जो है वो निकासी आपको यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद शहर है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और स्टाफ और अमले को जो है वो स्पेशली जो लो लेइंग इलाके हैं जैसे H8 है, H9 है, I8 है, I9 है, इसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो डिप्यूट कर दिया गया है
ताकि जो है वो बर वक्त निकासी आब और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। बारिश की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो जुड़वा शहरों में अब तक तकरीबन 45-46 मिलीमीटर एवरेज जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश शमशाबाद में 63 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बोकड़ा 49, जो कचहरी है 51 मिलीमीटर। इस तरह मुख्तलिफ मकामात पे ऑन एवरेज तकरीबन 50 मिलीमीटर और उससे ज़ायद जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जो कि 3 अगस्त तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। जी वक़ार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खिजी बंगाल से मानसून का एक सिलसिला जो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, वो तकरीबन 3 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 3 रोज़ में कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा और गुजरावाला डिवीजन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। पोटोहार, मर्दान, लाहौर डिवीजन में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, राजनपुर, मीरपुर खास, सक्कर, कराची, हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, तरपारका, डेरा इस्माइल खान, कोई सलमान और दीगर इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। ये कहना है NDMA का। NDMA ने अपनी जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इस हवाले से अलर्ट भी जारी किए ताकि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो खतरे से 2-4 इलाकों में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बर वक्त इक़दाम उठाएँ। NDMA के मुताबिक पंजाब के शुमाल मशरक़ी इलाकों में, जिसमें रावी और चनाब के इलाके, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, वादी नीला, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, हटियाबाग, हवेलिया और कोटनी में सैलाब का इम्कान है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, कैसला, मर्दान, सवात, दीर, कोहिस्तान, शांगला और मारकंड के इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। अगर बात की जाए दरिया जेहलम में तो मंगला में और इसके मामून दरिया, जबकि चनाब में, मराला, खानकी और कादराबाद में दरमियाने दर्जे के बहाव की तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया वक़ार हैदर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिश पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से राबिता किया। उन्होंने निकासियाब के लिए चेयरमैन CDA और फील्ड टीमों को मुतहर्रिक करने की हिदायत दी हैं। वफाकी वज़ीर का कहना है कि निकासियाब के लिए मुतालिका अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आबी गुजरगाहों की निगरानी के लिए इजाफी अमला और मशीनरी लगाई जाए और शाहराहों, नालों और दीगर आबी गुजरगाहों की मॉनिटरिंग को। Assalamu alaikum and very good morning. I warmly welcome Right Honourable Secretary General Rhodesia, Scotland, who is officially visiting first time our country, Pakistan. For the last 8 years, Secretary General has served the Commonwealth with dedication and grace. Her role in promoting the values and mission of the Commonwealth and in modernizing the outlook deserves everyone's appreciation. Secretary General's presence in Pakistan today reflects her commitment to strong ties between Pakistan and the Commonwealth. We appreciate her tremendous contributions in promoting cooperation in the field of education, youth empowerment, capacity building, and climate action. Secretary General's personal support and climate advocacy on behalf of Pakistan following the devastating floods of 2022 was praiseworthy and instrumental in our recovery efforts. Ladies and gentlemen, we are grateful for the support of Secretary General for the appointment of Climate Finance Advisor for Pakistan. In our discussion today, I convey Pakistan's deep appreciation and gratitude for her services to the Commonwealth and support for Pakistan. As a founding member, Pakistan attaches great importance to the Commonwealth and its institutions. It is an important platform for forging consensus and developing partnerships in face of unprecedented global challenges which are currently visible in the last many years. Its role in upholding the principles and norms of interstate relations is more crucial than ever. We therefore believe that the Commonwealth should call for the resolution of outstanding disputes among member states
with greater urgency and press for the respect of international law and implementation of UN Security Council resolutions. In our meeting today, I reassured the Secretary General of Pakistan's commitment to the Commonwealth Sustainable Development Agenda. Pakistan's vision of regional connectivity and trade matches with the Commonwealth Connectivity Agenda. We are confident that the digital and physical connectivity clusters of the Commonwealth can contribute to developing strong partnerships among the member countries in terms of trade and connectivity. I also conveyed to our gratitude to Honorable Secretary General for the technical assistance of the Commonwealth Secretariat in trade policy formulation, export development, and support for small and medium enterprises. This support is critical in capacity building and improved governance. We see vast opportunities for collaboration with the Commonwealth in realizing our development goals, particularly in education, skills development, youth and women empowerment, health, and environmental preservations. Pakistan will therefore continue to engage with the Commonwealth with a special focus on women empowerment and capacity building for the young people. Pakistan is honored to lead the Commonwealth agenda on youth, reflecting the high priority we place on our partnership with the Commonwealth. We value the support provided by the Commonwealth Youth Programme and are grateful for the support of the Secretary General during Pakistan chairmanship of the 10th Commonwealth Youth Ministers meeting last year. I also briefed the Secretary General of Pakistan's policies to combat climate change. As one of the most climate vulnerable countries, Pakistan will work with the Commonwealth in building partnerships in developing resilience against climate-induced disasters. Pakistan remains committed to support initiatives aimed at strengthening and modernizing the Commonwealth to meet 21st century challenges. We will continue to play an active role in building bridges between the Commonwealth Secretariat and member states by advancing Commonwealth reforms through our leadership of the informal working group of the Board of Governors. Prime Minister Shehbaz Sharif looks forward to participate in the upcoming Commonwealth Heads of Government meeting, CHOGM, in this October in Samoa. I am also eager to engage with the counterparts at the Commonwealth Foreign Ministers meeting September this year. In conclusion, let me reiterate Pakistan's unwavering commitment to the principles enshrined in the Commonwealth Charter and our partnership with the Commonwealth. We thank the Honorable Secretary General for her leadership during a period of great global change and appreciate her visionary constructive role. We honor the legacy she would be leaving behind as Secretary General. Thank you, Secretary General. Thank you. Well, thank you very much. Assalamu alaikum to everyone. It is a great privilege and pleasure to be here at last in Pakistan. And I want to thank you, Honourable Deputy Prime Minister, for all the kind words that you have spoken about my period in office as the Secretary General. I have been very touched not only by your words, but by the stalwart support that Pakistan has given the Commonwealth throughout all the years, but particularly throughout the last 8 years, when I have had the privilege to serve the now 56 member states as your Secretary General. And I particularly would wish to commend Pakistan for the enthusiastic participation in all aspects of our work, many of which you have already made reference to. But the truth is that our world
is facing some very difficult problems. And we have never needed each other, and we've never needed the friendship that exists between our Commonwealth members more than we do today. And it is a great honor that I am able to come now at last to Pakistan to see for myself how Pakistan has risen from the terrible events of 2 years ago. Pakistani resilience, passion, and determination has been evident in the last 2 years. None of us will forget what happened here when the floods affected more than 33 million Pakistanis, who lost more than 2 million of their homes, lost livelihoods, lost that which made life good. And it was our privilege and our pleasure to stand in solidarity with Pakistan during those darker days, but it's my pleasure to come and celebrate now with Pakistan as you rise from those difficulties. I want to commend what has been done for young people, because Pakistan is leading for the Commonwealth in terms of our youth ministers meeting. And we were saddened that we weren't able to have the youth ministers meeting here in Pakistan. But at our Commonwealth Youth Ministers meeting, which was held in the garden of the Marlborough House, Pakistan came to London and Pakistan was there. And so even if it wasn't here physically, it was absolutely Pakistan in Marlborough House. And I want to thank you for bringing that taste of Pakistan to our work. There is still much for us to do, and I was thrilled to hear from the Deputy Prime Minister that Pakistan will remain stalwart in its support of the Commonwealth and its principles as we go forward in a new digitalized, AI-enabled world. And I am confident that the 65% of Pakistanis who are under the age of 30 will not just be the leaders of tomorrow, but they will help us co-create the future from today. And I want to thank all of those who've participated in our work for their energy, for their dedication, and for their warmth and friendship. And I thank you. Thank you very much, Secretary General Patricia Scotland and Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar. We'll now open the floor for the journalists present here today. And we'll begin with Mr. Shaukat Peracha. Thank you so much. Pakistan is... Sorry, and you will address the question to Foreign Minister Ishaq Dar, please. Excellency, Pakistan is the oldest member of the Commonwealth, as Madam has also spoken out. Do you think the Commonwealth is relevant to Pakistan's international priorities today? Do you really think the agenda of the Commonwealth aligns with Pakistan's vision for economic development and regional connectivity, as you have talked about yourself? Thank you, sir. Thank you, Mr. Saab. Pakistan obviously cherishes this long-standing association with Commonwealth. The Commonwealth stands for values which are increasingly under strain around the world, but Pakistan continues to uphold these values, such as promotion of peace and development through dialogue and representing and respecting the independence of these sovereign states. We always believe in this thing. We have respect for every sovereign state. As one of the founding members, Pakistan sees the Commonwealth as an important forum to forge consensus on some of the most pressing issues facing the world today, from tackling climate change to empowering the youth, which represent a major demographic factor in Pakistan as well as many other Commonwealth countries.
Owing to the geostrategic location and connectivity infrastructure, Pakistan envisions itself as a regional hub for trade. In that respect, Pakistan vision is perfectly in line with the Commonwealth connectivity agenda. Pakistan supports the Commonwealth target of increasing intra-Commonwealth trade to 2 trillion by 2030. I mean, this is the vision of our visiting Right Honourable Secretary General of Commonwealth. We believe that increased trade and regional connectivity not only would create jobs and opportunity for the young and the under 30s, but can also create conditions for win-win cooperation between the Commonwealth member states. You are already aware the efforts of this government to work with different countries in the Central Asian states for the connectivity projects. For example, with Uzbekistan, we are talking and working for the Uzbekistan-Pakistan railway connectivity. We are talking with Tajikistan, we are talking with Turkmenistan, you have TAPI, you have TAP. So many projects in the pipeline which Pakistan has been working on and will continue to work for the connectivity, the regional connectivity, the global connectivity, the north-south connectivity. So we are there for regional connectivity. And Madam's vision of 2 trillion intra-trade between the inter-trade between the Commonwealth countries, I think is very much praiseworthy and I think is achievable. Mr. Anas Malik, please. Thank you so much, spokesperson. My questions to the visiting dignitary. Continuity to what Mr. Paracha just said. Pakistan has been waiting for Commonwealth reforms, but in the increasing multipolarized environment, what reforms and measures is the Commonwealth itself taking in order to stay relevant in the 21st century? Well, I'm really proud to say that the Commonwealth now encompasses 56 countries. That's the largest number that we have ever had. And the countries who are joining us from other jurisdictions. So the last 5 countries had never been part of the British Commonwealth. So if you look at Rwanda, Mozambique, Togo, Gabon, all of these countries come because of what they believe that the Commonwealth adds value to. It's not just in relation to our good governance, but we now have 2.7 billion people represented as part of our Commonwealth family. That's more than 1/3 of the world. We're not a treaty-based organization, but we're a values-based organization. And those values are values which everyone in the world are thirsting for. If you look at why they want to come, it's because we have identified way back in 2015 that there was a Commonwealth advantage to being in the Commonwealth. Because at that stage in 2016, it was discovered that it was 19% cheaper, faster, easier to do business with Commonwealth countries than other non-Commonwealth countries. And that's because we share the same parliamentary system, similar institutions, similar rule of law, and we speak the same language. So it means we can do business more easily. And from the moment I became Secretary General, I posited the question, could we move that 19% to 30%? What if it was 30% cheaper, easier, faster? That has been the driver. We are now at least